puso sa pusong basilan. Mas basayo, sa iyo po mga demonyo, susumpa, kagawain, sa ibrahim. Doon lang po, iwanan nyo lang po mamaya. Doon. Masakit po. Masakit po siya. Wala pa. Dito po. Ayan po, masakit. Didiin ko pa po ha. Wala pa. Dito po ulit. Ayan po, masakit po. Wala po. Ayan po, ibig sabihin po, wala pong gumagambala sa kanya. Di po yung katulad sa inyo, di ba po masakit po? Ayan po. Okay na po yan. Yung lubig. Taas na rin po. Okay lang po eh. Sige po. Tikit po. Puh! Sator aray potento perotas, pisilaraman na rin. Jesus, danam Diyos, kung sino man gumagambala sa taong ito, makapag-usap ka sa Espiritu ng Diyos, Diyos ang nakatakutan sa impyerno, pactum pigabit pigatum. Pasok. Puh! O, sige, mula ulo, dalawang kamay, pababa, pababa, sige. Pababa, aalisin mo yan, ha? Puh! Yan, sige pa, mula ulo pa. Pababa. Yan, sige pa, mula ulo pa. Yan, sige pa. Puh! Sige pa po, mula ulo pa po. Masakit pa po dito. Sige pa po, mula ulo pa. Yan, sige pa po, mula ulo pa. Ayan po, masakit pa po. O, sige pa, mula ulo pa. Sator, aray po, tento, pero tas, pisilaraman na rin. Jesus, danam Diyos. Puh! Yan, sige pa, mula ulo pa. Masakit pa po. Masakit pa. O, sige, mula ulo pa. Alisin mo na yun, ha? Puh! Sige pa, mula ulo pa. Masakit pa po dito. Ayan na pa. Puh! Ayan pa, masakit pa po. Tingnan ko pa po, ha? Wala na po. Wala na.